Eda Onyankopon ase se ode ene so ede adom yen. Sabe ahoden ni moja edi afirisane ewo yemu a na ede Onyankopon ase da nyina ede ma no. Ene eye da foforo. Bosome foforo a yesimu. Aka bosome mienu ene kakra na ede afe no eba wiye. Idu sabe ya na obonofo no asore. Babo so obonofo no nam obuom si jata. Ohwe menu omienu amene yen. Nanso ede Onyankopon asem ene bedi won so enkonim. Emo bibia kwa wa otemenka ache so metem nka ache. But mi se nyame adaworo ma abo bibia ho ban ede mu asie sonko. Onyankopon enhyira yen se yahwe yesuye o Onyankopon emu. Se nyame adaworo ma abo bibia ho ban. Yo enesu yebe kasa kakra afa Onyankopon asem ho. Edi nkomo ache dane da ba bo se menu mienu yensu so yemu se de be ya odwan no enyera edwan no bebiri ahwete na edi Onyankopon anim asem so ene be boaboa ni nwan ano se de be ya obibia enyera emfiri enyankuo no emu. Amen. Ene yebesua bibi afa Lord's wife. Remember Lord's wife. My title is say remember Lord's wife. Kai Lord yire no. Say ye kase ye kai bibia. Ana wiase mu ye kase ye kai bibia. Na bibi asi. Enti na ye den ye kai. Obitimi wu ewa abusua mu na ya kase ye di ne na awotweda ana yidi na firinhia na. Ye kai se nipa we na owo abusua no mu. E na wa firi ye nchen eden ekonti ye kai. Enipa ekai awoda se ye wo medase intimi di mawoda okai. Enipa ye obi papa okai se maami eye be papa mbre bi nya maami ya na nka meda abonten enye papa ya na nka meda ekom nipa ekai die obi ayeden ayama no. But Onyankopon asema wase menu mienu yen kai ne die nipa yo afiri nipa bu na so ayeden aguso nipa bu na ni egu Onyankopon asem so onfa na nyame anim asem enye hwe ene Onyankopon tu menu mienu fo kasa kire menu mienu fo se yen kai lot eyire no ye hwe Matthew chapter 24 verse number 32 a wase munsua brodom adua no enipa etimi asua wiase mu enema wiase mu nimdie ehu ame yehu se enua so haban eyeden epria na ye duru awiabere na sa haban ne start efifa na ye wedem ye wura ensutobiri mu nipa ekai sa de ma we nyina na emum se ye de ye tu yetim na ye kai Onyankopon atemu a eba asase we so no nipa ye afiri de be boa ama nipa nkwagye ebe boa ma wo nkwagye anyini ebe boa ma wo ni Onyankopon ntem ayepe no nipa enkai sa de ne biem ye bompa ye yeda wasi onyame nokwafo ene anumiri so tumi ni ayeyi nyina ewura yeda wasi se urade wadi nyine na wadi nkunim ama ya brabo yeda wasi ewo ya busuamu ya brabo mu ye namfofo mu wabo abusuan hu ban de obonofo no hihye yesusu ye nyina na urade wa mana amba mu wode wataban kese akata ya busuan ya yonkofo nyina so ya safo ni atiefo nyina so yede wani monyam hye nyina ede ma wudin anwumire so papa ye gyae yesam ede hye wonsa urade so wanso obi ntimi enka wasem ijatiefo akoma ne wo madwe nyina ede hye wonsa so se dia ya akoma den ya akoma pirimu biara papa ede moja ne ebubu ne yebre na se ewo Yesu de mo masem ne engu asase paso na urade wakọ so de asem ba mi ni hweka wankasa mfa mi womba be ye de keke madwensa kira emfi ensem no emra na nipa enya emfaso emfiri so na obo wa be mu a o ma ya nya yeraba yeda wase se wadi nkunuma yen ewo Yesu de mo. Amen. Also remember Lord's wife. Yen kai Lord eyire no. Lord yire die ne si ya ene Bible e de to wase menu mi yen kai Lord yire no. E die ne si ye. Bible say Sodom and Gomorrah omon pen so no nipa didi ye nipa nom ye nipa no aye nipa dua ye sa na yen pen suso etie. Na nipa emfa nyame nya hwe e wo Sodom ani Gomorrah ani nkura na atwa no ho ahia. Na nipa mferi nyame na nipa nsuro nyame sa na ye mere yuso etie ene nipa mu nyame ene nipa nsuro nyame ene nipa ekum obi a wonwe ho. Bible say Sodom ni Gomorrah omo ye amumuyo na omo nya boni biem
amumuyo ena na omo ye ne wo kuro no mu enti wo so oba ne oba na eda merima ne merima na eda ye mpensu so ewa ha enti die ba de ena siye a onyankopon de abufuhye de ekọ saa oman ne so de sodium for eye no ene oman Ghana eye ene wiase nyina ye den eye saa de ne bi ene wonyame ebetumi no mienu fo ebe kasa kire me no mienu se yen kai de ode ye lot eyere no amen yebeko twirasem no mu eye Luke chapter 17 verse number 26 to 29 asempa no se de Luke atwere ma ye tire dunson yimu aduonu nsia ekosi aduonu enkono yentie onyankopon asem Luke chapter 17 verse number 26 to 29 wase na sedia eye Noah nanu mu no saa alanso na ebeye onipa ba no enamu odidi onome waware yerenom na woma awade di kosi da a Noah hyene adaka no mu na nsuhiri no bae na ebesei won nyina 28 wase se enso eye Lot enamu no odidi na wonome otoi na otoni oduae na ototo adan 29 the last verse na da a Lot free Sodom koye no na oja ne sofin free osoro toye na ebesei won nyina amen we ni onyankopon asem a mede ema wanwumere we ni ensem a menum ye ni ye besua onyankopon wa maye two examples niema ahonipa hodo mienu ana judgment mienu a esi wo Bible no mu a ana asotwe mienu a onyankopon de ma ana wo ye na wo Bible no mu a wode aye ensene ho wode aye example de ama menum mienu a ye generation mu se yeso yenye de yensua ana ye mfa ye ho ye de ento so wa maye number 1 Noah mompenso nipa ye den eye asoden nipa adi bone nipa ye ne tan ewo onyankopon ani so enti onyankopon di abufuo adi nsuo ye den ebesei Noah mo generation na Bible si Noah na ye onipa bi ana wotene ewo onyankopon anim enti onyankopon ji woni ni fie ani wiase emoa woji omonkwa sana wasande Lot so ede example so de ama menum yi no wase mo mayen kai Noah mompenso wase nipa duae nipa tonye nipa didiye nipa ma awade ena wasande Lot so de ama yense Lot mompenso sana na etie nipa toye na nipa kotonye nipa duae na nipa twae na nipa ma awade afi nipa de wo to san ye ma no so ema mo wie free onyankopon ensem a wode ye den ede ma nipa de na adwen nyina akodi wiase so nipa enkai de obo no nipa enkai de wonwene no nipa enkai ne yofo sana na Lot mompenso nanso oberima bia na wotene na brabo tene ni nti ebi son Lot eni na busua so because na Abraham nim say ni nua anane wo fase Lot wo Sodom enti Abraham ejina ye ebege abofo no ede ma ni nua Lot na nyame a ompe bone na nyame a woni atene nefo se de wo so wajiba akwa no wagina busua no through Abraham ti Lot den enya ne ho na wokoduru yeso tene abrabo ana konkon ya abrabo ana Abraham na mu no okoye nso kohunu bi ewo Lot so abrabo mu enti onyankopon ye dem eje Lot ene na busua eniti na anwumere onyankopon etu yemfo kai menum yenu se menum yenu yen kai na Bible say emra wo yi Lot efiri Sodom ni Gomora kuro mu no onyankopon to oja ne sofen ye dem ebegu oman ne so edisem tie dwonu ba yemisa ye ho se eniti se de Lot mompenso omo ye bone nyankopon ye den ebese omo no enti menum yenu ye generation we mu no ye tene esene Lot mo ana yetene esiri Sodom ni Gomora fo na abrabo aminum ye ni ye bono eye different from ye Sodom for eye boy na Bible say a man man na ye den eda e meri man na ye den eda empo abofo ni duru kromo mpo no e meri man na mo e kromo ka kire Lot say yi samrante ne wo no mo ba mo nche no yi ne bra na ye no mo nye den enkoda amumuyo ene 5 years akora 2 years akora na ne papa ahye no na ye den ada
na ne wofa ahye no no na da no bi akofa no no na yeden ada bonia na edi ahini bonia na ekoso wo sodium ni Gomora no sana na neso eden ekoso enani pa mu nyame biem enani pa nsuro nyame biem enani pa mfere Nyankopon biem Saminu mi yenu yenye different from sodium ni Gomora for dia eni Onyankopon etu yemfo ebo minu mi yenu kokose minu mi yenu yenhwe ya brabo yi se wo nya nipa ense wo modi a eni Onyankopon kasa kire wo se hwe wa brabo yi esansa asotwe a wodi ko sodium ni Gomora no wodi bi ba minu mi yenu so ye generation we na ye de ne bi kora ya na ta na ebufu esansa wo modi omuwuye omohihie ewuye na menu mi ye yempenso de Bible say ye bekoda wo jamu a sofe ewere ewo mu a menu mi ye nwuda ejane be tormenti yen so many years or my years 1,000 years kora ke mi say be den ebeba nanso we de wa my years or my month was in fear football and was nipa na ye bedi no asase so ye den miritiya bi na heaven so woko heaven dia wo good life woko bonsam jam so wo bad life unfie unkwa na nyina anything ma onya wa adwen say God is love, God is mercy. Yeah, God is merciful and good na mom enya bone a menu mi ye timu enya bone a menu mi ye timu ena Onyankopon ye merciful e de ma menu mi no na mo ni merciful no e wo limit wa ma chance se fa sachira wa adwen se wa mfa sachira wa adwen na wo da so ete wo boni mu a manye wa adwen se because of say Onyankopon ye odonti no ne don be den e be kata wo so Onyankopon ye odonti no wo mfa atemu onye den e ma wo so di sa adwen ye den fa firi wotim esan se na wa bra ba wo bo no wona mi di kan ka se enso ani ensin sodium ni Gomora fo na so Onyankopon ye den ese wo mo Onyankopon ekose I would say no amon penso. Enti sana yem penso Yesu ye mu nyame na ye nsuro nyame na ye mfa anidi amma nyame na ye hunu nyame a menu ye somo no a na ye boya brabo se de ye pa Bible so de atemu den ba menu mi ni yeso nie koso wo yakoma mu no tan sen ne ma ye no ni pani so esan se na obibia de asore akekere no ho me kwa asore wei eye good say wo kwa asore ukotie Onyankopon asem nanso asem na wotie no bisa ho say eye wo adwuma na wo di asem no tu anamo wana wo bo asem no abrabo ana emfa so ben na ba asem no so ade ama wo nipa nsuro nyame biem entina nipa moja hwieguo ena ne ekoso wo wiase nyina enti ne Onyankopon abufuhie aba wiase nyina aso ena wiase yi asomdua biem ena wiase nye den enye da biem ena nipa nifa ahodie wo wiase die bentia ena yade a eni aduro yade a amonka ye ena aba asase we so die bentia ena mbone nti ena mbone enti Onyankopon de niema bi aye den ade ehunta nipa Onyankopon de niema bi aye den ade ehunta nipa Debenti ye mu nyame wasan se mo amu mi na mo nsomi asefurade a me asefurade me di yade a eni aduro ene beba mo so enti enam se nipa amu nyame na nipa ansuro nyame enti no ene Onyankopon di yade a eni aduro na heden e dia ba asase we so nipa mu Onyankopon biem ye ti asondam so na ye dipone ye ti asondam na ye kanipa ho asem ye ti asondam so na ye ni ye obi yire twempana ye ti asondam na nsanom ahyeyema wo ka wo se nsano ye normal Timothy si Paul ka tire Timothy wo yefuru kekanti ye nom kakra wo ye nom na blebi ye den ba wo nsori biem e blebi ba wo do nsame gubo e blebi ba nipa ene di atade ebe ye den ebe hyew ebire bi ba nipa ene be dware o ene wo ho ofe abrantie abeba wasi so wo ho ofe nipa kanfo nipa boldin efere o eye ebire bi ba wo Nyankopon be kira wo limit opposition ya wugina wo Nyankopon be kira wo say woni na kita tumi ni awode nyina woni na bo wo nyame betumi age wo nkwa efere wo nsam ene nipa wo nya hwe wo ye dote nipa bra wo ho ase ema dia obo wo se wo maame wo di buo ani suro e de ma wo maame a hunu wo se dia wo tumi esena wo maame no oni ni Nyankopon no fa buo ni ani die ema no ene bone adoso ene ehuna Kristofo biem ene Kristofo ni wiase nyina awiasefo ya brabo aye ba ho
ene Kristo ni nam ho wu no wiase ni nam ho wonyere wu no but Bible say emra Yesu Kristo ekoya ne ho nkonkoro ba asuafo no so no omudru the city of Antioch was we mu de wo mo brabo wo mo nante wo mo ntare hyemu wo mo kasa yemu bi a kire say wo mo ye a Kristofo de bentia Kristo su no ye den ebetena apostles no mu ene mi say ye ho say ya yete asondam mu ye frɛ ho say Kristofo no esu bɛn ani abrabo bɛn na ye wo mu adanse bɛn na nipa den edifa ye ho adanse bɛn na nipa edifa ye ho was it remember Lot wife yan kai Lot eyire no yan kai Lot eyire no amen ye to aso ye ko Genesis chapter 19 verse number 26 Mose muma edi kan tire du kono imu aduonu ensia Genesis 19 verse number 26 I say na ne yire hye nachi na wodane enchini sie amen Onyankopon de option e de to ho e de ma Lot ene na busua waka kire omo se mu firi kuro nu mu ne nyede mu nko na mu kwa ma mu nyede ma mu hwemochi na Lot yire eden e hye na chi wo hye na hunyade a wasies ahunyade a wadi so many years eden ape na japade bi a wahye de agu ne bag mu wo hye ne niam bi a na wo won ni fie wo hye sika bi a wagya no ho enti woko na nani yeden edi nachi enti siseye ana emra Onyankopon ede ma Lot ne na busua no na yire entimi anyedem andi so ene sa na menu mi ni etie Bible say dia wadi ne nsa so funtum dade mu no hu hia se wayeden wotwe nani ehwe nachi Odi obeka se Lot yire no onyane ize no wo hwe nachi sa na menu mi ni etie Onyankopon se chiri bone na time bone and then anipa so say me do bone na ma chiri papa was it Lot yire ehwe na chi wodi wiase mu niema because of wiase mu niema me ni say ko mo kwa na mo de cars apake wo mu niema nyina egum na mo kwa nka wo nhwe na chi da biara da Lemom was a run for your life, Johnny, not Joe Kranquam. And it's a wood Johnny, I wouldn't me for bag, never be near an kita. As I say, empty me more than Untumirica, and to Mucha or Majapadin now and Ewo Mufi. And to none year any year than Ashachi, and you penny Yasimun Yemanti, or Barnard to me and Uncle Dubois assassins, or Barnard to me and Johnny and Jenny Kranquam, and then Yasia Japadia and a Nipa. And the Yasimuniama and a Nipa. And the Yasimo Japadiente, and any party a Sunday moon, Nana Jane, Nana Kuma Eda Su Yase, Nana Jane, Nana Kuma Eda the business be so. And in the Yansumina Mewa, Comania Jane Nemo Yet Yakumafa, a Jefa and Yasumina Kupum, into Yamiani Monam entimi and many passubium. When Yamia Wadi entimi and many passubium. Lotto Yere, a canany, a shenechi. What the Najin echo see ni Yasimunia maso, ne Japadia wadi so many years ape. Munia Asasi we so no. Adeba ko esa wodi tu timu say, o maame a omo asasi we so no. Omo bobo abrabo ni bi. Bisa ho say, emra omo ko no, omo de omo Japadia etimi ko ya na. Sika omo bepeto ho ede ma wo no. Bisa say omo ko no, omo di sika na ekọ ya na. Sorry to say obi mpa owu ye no mpo no ye de no tu adaka mu no mpo no bi kro mpo ho no ma trousers ba ko mpo ya mfa nye den anhye no because Bible na ka say adagyamu na ye den ye ba ye sa ye be so na ko na adagyamu enti obi wo kokora mpo ya mfa bibi anye den ankata no ho ye mfa sa de we entu yeti na ye nsua bibi emfiri ho unya sika ni bi a eye unya wo ho a eye unya japade ni bi a eye na mo mamfa wa adwe no wakoma nye den enni sa de na chi Mama yehwe ye hu yi Lot yere ye den etwa nani ehwe nachi Binu mi yeri se ya frɛ ye ho se akrisufo se ye bu ye ho se ya sakira ya adwen dia ene ye ndane ye ni emfa nkiri wiase ma ye mfa ya adwen enko wiase ne ma so se si ye obi betimi aye den afrew obi betimi aka bibi akyerew o boss ogun ni ye adwuma wo kwa asore obeka kire say wa ma adwuma na ye den meyi wadi wo be jai asore na to ho akwa adwuma de bentia o respect wo boss o respect wo adwuma esel dia wo bo wo
bisa wo sa wo da ye na ka wan sori a wo da ye na ka asade chi ye na ahodi ni wa nka wo be den onyame nyame o hwe me no mi ni yenso oboye ho ban wo se wo bere kakra ma no but nipa mfa buo ma no se ka me na me hwe wo kra so a se obi na hwe me kra so na waka chem se Sunday Saturday Friday me mfa da ba ko ensi won som no a na se manya minim se kasa nipa na beje me kra afiri me nsem sana minim se wo na wo hwe me kra so a nka wo beje me kra eden afiri me nsem adan na yemfa nidie ni obuo ema ye Nyankopon adan ena nipa entimi mfa nidie ni obuo ema Nyankopon asore ne yebekọ all right nanso asede a Onyankopon ehye me no mienu se yenye de yenni so no nipa entimi ni saade ne so kai lot yere no se wutimi kai o birthday se wutimi kai o maame afihia na wutimi kai wadamfo bia owu ye ne 1 week ni 1 year wutimi kasa me tu kwan 1 year ni o madamfo owu ye 2 years ni wutimi kai a mma ye hunu na ye kai hunu se Onyankopon so de natamuo eba asase we so Onyankopon de natamuo edi bremi no mienu se de enwuma esitie abraba wo be boy ne anamo wo be tu ye Onyankopon de ho atamuo edi eba wasa asase we so You call 2 Peter chapter 2 verse number 6. 2 Peter chapter 2 verse number 6. Yentie Onyankopon asem. Petro mwa etoso mienu etire mienu yimu ensia no. Wase na se wodane sodium ni gomoria nkuro enson na wode woseye bu ni wode woseye bu won for the 1 year in Sanaho ma 1 actually wobeyo amumuyo de amen wase Onyankopon sabe wadi sodium okose sodium gomoni gomoria wase omukro ni nyina edare ne enso no wase wo mode ode saanie ma no bia ye ensane ho wode aye example wode aye nkaye ade amaye aye bebe akire say ye bo abrabo bia ye behwe yie ye tu anamo bia ye be de ye behwe yie wase wode sodium ni gomoria aye ensana ho wode aye example wode aye nkaidum ade amame no mi ni say abrabo bia ye bo ni anamo bia ye tu no ye nhwe yie na Onyankopon de na sotwe ni na tamuo ade ba me no mi ni yenso wase se wankra sodium wankra abofo no mo ye bone na ene empraye na me nipa me no mi ni obetimi akra me no mi no empraye na Onyankopon be huru ye mobo Okare 2 Timothy wa ye kan ye na 2 chapter 2 verse 4 na obeka kiro wase na se Onyankopon ankra abofo a wo ye bone no a na emom ode esum ka bi ahoma akikire won agu asama do a nipa ugina bia ewohin Onyankopon eniye ewo bika Onyankopon eniye ewo bika moma ye nsakira ya adwen na ye hu se wiase enna hokwa wo baabi ko me wo baabi ko wonim da wo bewu menim da mewu wonim da Yesu Kristo beba menim da Yesu Kristo beba na se Yesu Kristo eba yemisa ye ho se that moment no na what they saying ahobo ben ana wa ye opposition ben na wugina se Yesu Kristo efra wo na bisa ho se wa ye ready ana ubisa obi se Yesu Kristo ba obekọ bia na wo se Nyankopon ko anani enti wo to wonim abraba a wo bo wonim suban ya wo da na di wonim suban ya wo mu ye ka Kristo suma enye asori fie wakohia ena kyese wo ye gidini nemom Jumadi ya wudi ewo sumase Jumadi ya wudi ebibiara babia obibiara enye den eni no ena meye hunu Kristo su no enti wasese Onyankopon ankora abofo a omoye bone na wode ahoma akekere omo de omogu asamado esummu a ene nipa menum ye ne yegina bia wen menum ye na yeda so ti ye mboni mu yeda so ti ye dwama momu yeda so ti ye koro no mu yeda so ti ye nsa no mu no yegina bia ewo hefa yegina bia ewo hefa Okare or the same Genesis chapter 19 verse 17 wa wakachire Lot ne yire say dwane na che wo kra nkwa minu adofo wutie me ene anwumle wo nyame etufo nyame kasa kire wo say run for your life babia menu me ne yedure ayi America tuo enti Paul so ko no mako didie ne makrom America so ma yere matu enti nyame som no ayi America tuo nyame ne som no ayi okon Paul tu America Dimentia woni se nna aka wonanim ne yeden eswa
enti se wonante abone be den ebeto no enti emra obofo no ye den ekosra lot mo ewo ni kuru ni fie honom wakacho se muntum ni ka munwane na mo gem kra nkwa ensan se wonyankopon abufu hie den aduru sodium no gomori aso sana na wiase etie enne wonyankopon abufu na den afa wiase nyina enti niema ne yade a esensa wiemu di adanse ka me bi tla me no mi ni se me no mi ni yenye den yengane na yenje ye kra nkwa jare na je wo kra nkwa mama wo sofo na dawo mama wadamfo bi na dawo mama wanfa wo nto wa ho ofeso manfa wo nto wa hunyade so na mum think about your life gye wo kra ho think about your soul gye wo soul ho nipadua na wo de na mo no eno emma wo nya nipa na mum soul wo wo kra na eti wo mu no eno na emma wo nya nipa eno ena ma wo nya nipa dot na tie we nipadua we de dot tie keke eye envelope keke ena wo nyankopon di na japade ya den ahyemu enti obi be kasa na se so de ohonhom na sunsum de entime hye ma me kire wade bi se wo koda na se wo sonda ya wo se obodi ni de eda ho ena sunsum ne ye den enam enti se abobi pamwa ana se obi bu odayemu a uti pens ana me boa uti pens enti pens na wote no eno ene ye so no nam enti pens ni ye den eka so no na abeka body no esan se me de books e dia share what say box bi mu na se box no e ho te a ensuo eden ewura box no ma eka books na eden ewo mu no enti se so no ka eka nipadua no sana nipadua no so ka eka so no enti obi ba say won so de na ntwi pam no won so de na abo bi yeden pam no wo se no wa bopitiri abo se na nipadua na sorry because honhom no kra na yeden abewura nipadua ni mu enti se wo so dae na wutimi nya yawo ewo nipadua mu a wutimi nya yawo ewo honhom mu a sana oja no so be den ebe hyew kra na mama obeti yawo ene dia kra obeti yawo no more because sabe na body ni nyeden eni honhom no mu biem body na firi honhom no mu enti aka so no nkwante ye bibia eden eka wo more exam sha atari wo bo me aba ebe kame na emo se me yi atari we efiri me ho a na wo bo me aba ebe kame more de be ntia bibi kata nipadua no ho enti de ekata so no ho no nyankopon be yi saade na yeden afiri wo na aka wo kra no o kra no na wo nyankopon yeden ekobu na ten enti sa brabo bi wo ho no ma start na ye o kra no ho adwuma se na nipadua we dada wo nyankopon ka kire se ade we manfa nka nipadua we ho michiri sanye ma we nyankopon ka fa so die ni asomere na fatie se wudi nipadua na chi a wontimi nso nyankopon ani da biara da se wudi nipadua na chi a wontimi nya ade a be fata nyankopon ayenie loto yire yeden edi na hunyade achi loto yire yeden ekai enema bia watoto yeden edi agu ho enti wontimi anuru dwane a nyankopon ka kire se wonnyare emfiri ni kuro mo no wontimi anyede endwane wontimi anwane ene sana wo so wotie ene wiase japade awiawo ene wiase japade etwewo ene wiase mu ne manti wontimi fa wakoma ne waadwe nyanye den endo nyankopon wontimi fa wonipadua ensi wo wontimi nsum nyankopon ye ede be ntia wiase ne ma akekere wo ene se wo be kai wo nyankopon na wakan wo kan ndo no a wo start sachira waadwe odo na wo e wo nyameso mu wo be kai na wo wakoma nyina di wo nyankopon chi a wo nyankopon be kai wo nyankopon e kai lot e ma bi so na busua so na so ne yire antimi ankoduru manfa wo nto wo nua so wo nua betimi atu anamon wo ne wa yonkofo bi betimi atu anamon wo nyameso kwan so na so wanhwe ya wo ntimi nkoduru Loto ne yire ene firifie ho nanso ne yire ntimi anya den ankodu enti okuru ne wa yire betimi atu anamo na wa yire antimi ankoduru na okuru ntimi ankoduru enti na bible say dani dura wa yire ne okuru eda mpa so obefa ba ko ayeden eja ba ko ni nyina gina ma mienu abrabo abo ye den mobo eno so enkyere say onyankopon ntimi fa okuru ne wa yire mmom nya den enko na emum otumi no mienu yemfo
kasa kyerɛ me no mi ni sɛ obetumi afa baako gya baako enti abrabo bi a wo bɔ ni anamo bi a wo tu no hwɛ wabrabo yi hwɛ wabrabo yi ɔsɛ kai lot yire no kai lot yire no lot yire adi wiase agyapadeɛ ɛni nti wantimi anduru wantimi andwane anje ne kra nkwa me no mi ni yesu yenti abrabo bɔne ni suban bɔne a yetimi enti ye be nante sa abrabo we mu 20 years 30 years na ye kra ye twa ye kra so ne ye wu abrabo boni ni suban ya ye wo mi enti ye be wu akoda wo seye mu wo be ye wa ye ya adwi say ase agro bi na ye di sabe obi ewu 2000 years ago obi ewu 50 years ago obi ewu enne wakoda ejemu enti ye suban ya yentimi njai yentimi ntwi ya ho firi bone ho enti ye be wu akọ seye mu ana Bible say etwase nipa nyina ewu prekope na menumie ne yewu achi no atemuo eda ho etwa menumie no ye ko Jude chapter 1 verse number 7 Jude 1:7 wase Sodium ni Gomorrah ni nkura a ededa ho a woye se ye nom de won ho ma adwamammo na wokodi honam foforo achi no anya akatua de da ho se da oja ho nsa na ho amen ne sisu biem se Sodium ni Gomorrah ni nkura a ededa ho a woye se ye nom de won ho ma adwamammo na wokodi honam foforo achi no na wokodi honam foforo achi no anya akatua de da ho se da oja ho nsa na ho amen wase sɛdeɛ Sodium ani Gomorrah omukodi honam foforo achi omukodi nyame foforo achi omode omho ma adwamammo omode omho ma wiase mu niema enti onyankopɔn de ogya ekohye omode ye ensena ho de ye nkaye de to menumie ne ho sɛ menumie no hye de ye brabo ye de ye honam ye de ye nso ye de ye honhom de ma adwamammo ye de ye honhom ye kra de ma wiase ye de ye honhom ma nyame foforo bi a Sala onyankopon so asiesie ogya bi ade ato ho ade amanipa onyankopon asiesie ogya bi ade ato ho ade amanipa obaye wadwen sa wo mu adwaman nanso wo sum nyame foforo obaye wadwen sa wo nsom bosom nanso wadwuma ayi nyame foforo ukunu akoye nyame foforo wo yire ayi nyame foforo wo ma ayi nyame foforo ade biara wo do esene wo nyame asem no eyi nyame foforo Sodium for ede omo koma nyame foforo omo omo koma adwamammo e ma ne ma na eware e mema ne mema na eden eware enti omo firi onyankopon asem ho enesa twasa fo nyini na hwe wiase na hwe wabrabom niema ekoso bisa ho se udo nyame se na wusi hunu nyame do ewo mu se de wusi nyame ho atenka ewo mu se na wusi dwen onyankopon asem ho Say na wusi tu onyankopon ho asem anamo uyam hihye wo nyame Sunday duru Saturday duru a bisa ho say na wusi firi say wo kwa asore bibi mprese bibi nkawo wan kwa asore bibi amboda wo say wato sini bibi afiri wo mu se wan mompa ya bibi ankai bibi anhye wo so se bibi afiri wo mu de bentia menum ye ne yesum nyame foforo enti se wan kwa adwuma da korokoro a se wan ye hwika nto botoma obo se na yahudi awire ho ne yawu bi ayedem ahye wo so unyame no odi wakoma na wadwe nyina si wadwuma so odi wakoma na wadwe nyina to awade so enti udo awade eye good udo wadwuma eye good esa se Bible say inside nya adwuma no eni kwanse didi nemum dwene na hunu na kai se obi na ma wonkwa obi na ma wa hoden a wodi ko wadwuma sa ade chi na sa hoden ni niwu a ade chi na sa nkwa ne niwu a adwuma no yeden ade chi na sa wonni nkwa wo sika na waboa no bebire wudi wo musika sie ba bia ye hunu bia sika no yeden ehye bebire amfa musika nkoto bank bebire so save sika wo bank a wo mu ye no sika na ka bank for aka ban no ho aban na fa enti bra wo bre ye nyina amfa so ben na yeden eba so nemo se wo prepare wo bo kwan eto wo ma wo kra no nya enkwa ehome ya nka wu ye no samire na ka Abraham di milika ayeden abehyiawo Peter mo di milika abehyiawo Paul mo di milika abehyiawo aka kyese mo akwapa no kwafo bra ye wo so bra bi
na wo famu watimi agina ye ma wakwaba na nso sika Bible says sika nyi boni nyina hini eni sika ene sika ntimi pa mu nyame biem nipa edi sika atonokore ene wi asefo di sika atonokore firi asofofo anim enti nipa ne ti asondem na ne yiri yemienu nipa ne ti asondem na woni obi kunu eyelen etwe mpam de benti a ni sika ene eso asori ni mu odi ni sika ebuo nyame adwuma enti osofo ne ntimi nyede den ka oka omo nyame adwuma biem enti ne nipa edi sika atonokore Bible says nya wi ase japade nyina na ese hwiri ekra emfaso ben ena me no yeni benya emfaso ben ena me no yeni benya mumma yemfa wo nyankopon atemuo eni agoro mumma yemfa wo nyankopon atemuo eni agoro yenhwe emra Moses ekoyi Israel fo firi Misrim eba yenhwe nsankyerene ya onyankopon eyeye Moses de ne poma etene poso na epumwaiden apai na kwaya ebedem enti yensuro nyipa bia yensuro sai nyame wi yensuro sai nyame wi abrabo amoma ye bo nyina no moma yehu se dabi ewo a etwen ye wose se onyankopon ankora obofo ewo 2 Peter chapter 2 verse 4 na wose se onyankopon ankora obofo na wakyekere omo ede omo akoto sum kabubumu ewo asamadoa sana minum yenu so yete a yemmu nyame na yensuro nyame na yera so yete yemboni mu no ebrebi ba onyankopon eja wasiesia eye sofe no ode minum bi kwa kotum sabe de o ho ofe sister o ho ofe brother wutie me enti wo jiwani ememe efrew emefrew jiwani na wo bekọ be ma no ho okọ akoda ade be kye wo no wo nsore wo bekọ bo ema bi ho bekọ oba bi ho ene na koye dia mu be pebi mu be ye bia mu ena Yesu Kristo be yi no ho adi na waye den waye birigu binia ba wutie me binia be ma wutie me mama yen sachira ya adwen na mma ye hu se de wo boyen na wonwene ye no ye de adaje ye de abrabo ye de ewu nyina ebe hye no ono animonyam amen yeko 1 John chapter 2 verse 15 1 John chapter 2 verse 15 1 John chapter 2 verse number 15 enti we nyankopon asem wose mu no wiase ana nyoma ewo wiase so obi do wiase a agya no do inni ni mu amen onyankopon se mami no mienu maye ndo wiase ana niema eden ewo wiase na mo so obi do wiase a obi do wiase nsi nyankopon na onyankopon do no nyeden inni ni mu enti na lot wo yire yeden edo wiase na wiase niema eden awia lot yire na wiase niema akapta lot yire adwene enti wantimi amfa na koma ne na adwen nyina nyeden ensi onyankopon so enti na onyankopon abeka kye me no wie no ewo 1 John honom ka kye me no wie se ma me no wie no ma ye no wiase ana niema eden ewo wiase na se ye kodo wiase na se nyankopon do no nyeden eniemu ono nche se wiase mu niema nye eye nde mo mamfa wo do nyeden enwuram mamfa wo do nyeden enkohyemu se odo bi wo ha obede na di a hwe odo a Yesu Kristo ebede na di ye den ekire ye wono a wanye bone da Bible so wode ne nkwa ebe ya agede ede ma me no mie no wode ne kra ebe bo afode ede ma me no mie no se de be ya me no mie no ye benya nkwaje enti ena papa we ebe huna mane se wo wontimi nguma wadanfo wontimi nguwa ma wabushia de a na papa we abe ye sa adekese we ya ma ya adan na ye ma ni wuo no emfaso onye den emaso Lot yire ye den edo wiase enti na wonyankopon to nye den enini mu na wonyankopon to enini mu ena minum ye no so afa wiase aboyembo ena oba si so se ye ntonyo mfere no oba mu nyame mfere nyame ensuro nyame empo atade a oba de be ko nyankopon fie no eye chiwa ne wonyankopon anim nanso so fu ntimi mo so obo so a won to correction ya niema ekoso onyankopon fie ene onyankopon fie aye disco atade a yepe ene yehye edeko dressing bi a yepe ene yehye eden edeko
enti de wiasefo adresse enam ho a na kristofo ma adresse enam ho a wo difference bia ene Nyankopon fie aye dwamanfo fie Nyankopon fie aye disco wo Nyankopon fie na se wo possess the spirit of God wa wo wura asori bi mu a wo dimi mpagya wuti de bentie wan hwe ya wo firi asori fie wo mra no na wa bo adwaman wo akoma mu e ma dress ya sei first wo hunu Nyankopon ma e ma kwa asori mo ho siesie o mo je o mo kaba na o mo sret no mo boduku wo hunu oba bi na o kwa asori a o kura wo fere wo so se kwa kwase oba ne pe wo suro se obekọ oba nanim akaka kire oba ne se mepew mama no won twempana wo suro kura wo fere wo hye dressing ya okona bibi yeden ebo hu se wo kura bekọ oba ne nchen nanso ye hwe ne dressing oba warefo na ne hu nyina yeden egu ho ade e hye na se krompo yeden hu enti se wo kwa ne nchen akwase ne pa wonim se waware because ahyansodie bia ni ne ho bibia nche se wo ye kristoni a wo kwase ne pa enyeye a dressing say then asay a Christopher dressing asay o montade sha asay asofu mo so biem ena ye de sane ma ne den egu Nyankopon fie enso frɛ say wo bisa say o kwa asora se me ye kristoni me to nyom kora ye kwaresta Nyankopon de nabufu e ba wo so Nyankopon ma mo sore na mo fa Bible na mo sua na mo hunu niema wo Nyankopon ye den epe etu kan ba ti wo se mo nka tete atempo no tete nyam soma na ye nananom esom tete nyam soma na ye papa no enam so o mo dress no mo hu siesie na ye nanam ehu siesie o mo no enne sa hu siesie na ye den asen entu Nyankopon se ye nka ye tete atempo no se na first ye sum nyame na nipa suo Nyankopon ene nipa mu nyame nipa suo nyame ni nyina agina asofofo ho nipa asofofo nka no kora nkire Nyankopon ma biem na ka sofu asore baba bi dressing boni bi na ko duru asore fi ho na ka sofu no pam ni fi ho no ma enka wo maka de be nyansa sua to ni be ya futuo o mo de be ya futuo se na no sister we di atare we e ba asore sofu no ye den e pam no edi me kwaro mi so me he den me hweye enturu kar Jude horma wasi ebi muso munye den mu hwi mo munye den enfire gya nemu enti ya braduru say enema bi wo horma ha ekoso wo Nyankopon fi a yeka asofo for munka se nipa me gya aso de amani gyai but nipa ni gyai na okọ na okowu a da okọ de gyamu no Nyankopon be yi sa da na yeden e dia kyele no sofo man dwi sika wu nya ho man dwi kasi ya tutoma wo man dwi fi ya han dia ma wo ayi busumi sika wo de bro man dwi wo no ho dwene nipa na o mu so asore ma no dwe wo mu kra ho wo ma wo siesie dwe wo mu say he fa na me di nyante no me de wo mu kọ nyankuo no se fa na me li di wo mu de wo mu akọ ye nja tight ni tight sem no na ye dwen so no ho se ye ka no kra kira asore ma na wasi we shall know the truth and the truth shall set us free wasi ye be hunu nokre be den ebe di enkwanti se ye ma asorma no hunu nokre na sikare ye mo so omo ana di sikare be den ebe ba esan se omo ate nokre na se se omo tu omo tutuso odudu se omo tu omo tight omo to offering but enam se ye nka nokre chiro mu ti no enna nipa be kasa fa tight ho na wo hu nyira dem okun nyira twintintin because wo fa nokre no ma wo mo enti tight no bo nim fa so aye den ewo so wo nim asade ewo so kanokora kira asore ma no emfa woni mfie dodo a waye sofo emfa woni mfie dodo a wasum nyame ache kanokora manhwe ni padodo a wo ka wo be gya ya sore no forget it na kanokora asore we ya gidi asore we ba ya che asore we ya sei anu bia mfa so ni so esan say heaven ho na asore nye den ani wo na emu ma kristofo ahotefo wonna wo ahohoro ntade wo gwama mo gya ni mu no omo na wo ho entuma tinya preach 1000 years 15 years na so na wo Nyankopon ani mu wo ye benti a wo mfa nokore kire nye den enkyere wo mo obetima preach akọ school wo bo degree ni bia o Nyankopon hwe degree a wabo ngina say Onyankopon fa wiase nkwasiafo yenum sesei na Onyankopon apropel na wasiesie na wodi ahye wiase nyansafo aniwuo nti bedrum na bi no wo certificate ye kita wo school a wakọ no ebe yensem hunu e wo yanim sense Onyankopon fa certificate ni enya hwe setere wadwen na ka no kore kira asorema no na asorema yira wura asori fia wo difference between church members ne what say wiasefo wasi en kaititi atempo no sena na yesu nyame efa
Ye come Matthew chapter 6 verse number 24. Ye asem no eba wie. Asempa no said Matthew chirema 18 yimu aduonu enan. Matthew chapter 6 verse 24. Yenti Onyankopon asem. Was it obiala intumi nsom awura no baanu. Anye sa ha obetane baako na wado baako. Ana se wode ne ho bebata baako no na wabu baako animtia. Muntumi nsom Onyankopon ne mamo. Amen. Mamo no gina oma ahunyade. Amen. Enti wase nipa baako entimi nsom awura no mienu. Enti menu mienu ye frɛ ho sɛ akrisofo. Ye frɛ ho sɛ agidifo a mumma ye huru Kristo so no yeden ewo yemu. Sɛ ye frɛ ho sɛ ye wiasefo a afɛ de yemfa yemma ya brabo nyina ense wiase. Na enja sɛ nan baako si Onyankopɔn fie na nan baako yeden esi wiase. Wiase etwe yen ene nyame so yeden etwe. Onyankopɔn de wo pɛ ade ama wo. Enti wasi nipa baako ntimi nsoma wura no mienu. Se de medi kan kae no ene wadwuma adari nyame foforo. Usika adari nyame foforo. Wabrabo wo yire wukunu adari nyame foforo. Wo hunyade wo business a wo ye adari nyame foforo. Minu aba wutie me anwumre. Minu aba ma wutie me. Ebere Onyankopɔn asem aba wo nkyɛn na edi asem no eba wie. Edie ena wasua. Edie na wotie. Abrabo ben ana wonamu. Boni ben na wonamu a wontimi nyeden enjai. Onyankopɔn kasa kyerɛ wo etuofo. O ka kyerɛ wo sɛ wontimi nsum awura no mienu. Gya wiase mu niema no to na fa wakoma nyina di Onyankopɔn akyi. Eniema bi a wo fam. Yade bi a betra wo so. Nsɛm bi obi aka to so no eye meritia bi na to atwa. Twene bi a wo kra no eko. Twene wo so no. Wase kai Lot yere. Genesis chapter 19 verse 17. Muma yen kai Lot yere no. Enti muma yen hu se abrabo bia ye bo. Anamonto bia ye tu dwumadie bia ye di no. Ni nyina ye be pie e Onyankopɔn atemu nanim. Wuni da Yesu Kristo beba. Wuni da okra ebe firi wonsa. Enti bisa wo se ne okra e firi wonsa. Ahoboa ben e na waye. Se okra e firi wonsa. Atemu ben e na wo kaka. Remember Lot's wife. Kai Lot yere no. Was it Lot mo mpenso no nipa duaye, nipa tonye, nipa didi, nipa nomye. Sana na ekoso. Ene wiase mu nyame biem. Ene wiase mferi nyame biem. Ene bone amumuyo ene ekoso asase we so. Munya ba wutie me. Munya be ma wutie me. Ebere Onyankopɔn asem eba wie. Dwane na je wo krankwa. Bone bia wotimu, suban bia la wotimu no. Mamma suban no enya wabrabo. Mamma suban no nyame foforo bi. Sachira na eneni wo na wo de kina ahwaahwa ho. Anadwe bi betimi asi. Anwumre bi betimi asi. Na se Onyankopɔn to ne nsafre wa anadwe a bisa ho se ahomboa ben ena waye. Anadwe ohu esena de kye. Binu mi ne yekoda ehu sena adekye. Esa so koda wanhwe ye na wantimanti wani biem. Enti abo dabu mpanfo ka asemi se dabu si won nada. Esa so woda obewu. Enti ampa dabu wuro bubuo ma omo na omani guso. Oni se woda okata na ni obede na obewu. Enti anadwo ehu esena adekye. Anadwo koda yi se wan soli biem a. Anadwo koda yi se Yesu Kristo ba. Anadwo koda yi se wo home okra efiri mu a bisa ho se wa ye ready ana onyame moaye Onyankopɔn dom ye na bebia menum ye ni ye mmere no Onyankopɔn no a won hye yende abrabo bia wom suban bia wonamu no Onyankopɔn emoaye na wonji ye emfiri mu ye title no se remember Lot's wife nti ebra wo koda yi ebra wo ko adwuma mu yi message ya ka won se twene ho na hunu se kai Lot yere no nti se me kai dia enye na abrabo ben na me wo mu a ese se me kai Lot yere no ese se Lot yere no de na adwen esi wiase so nti wo sai otwi na ni otwa na ni ye dem ehwe na ti ko hwe wiase mu niema nti wantimi anuru wantimi ndware anje ne krankwa nti se wo so se wa adwen da wo japade bi so a na wo bu sa niema na ese na Onyankopɔn se kai Lot yere no amen.
onyankopɔn emwae na wonhyira na wonkae bia wahwe bia no onyankopɔn enhyɛ wanamu enti yɛbɔ mpae onyame nokwafo ene anumere so ma yɛda wase sɛ anumere so wabɛkasa akyerɛ wo ma na awurade watu mafo yɛbɔ mpae sɛ sɛ awurade bɛma wahoɔden atae wo nsɛm akyi na awurade ayɛ adwuma ɛwɔ wo ma akoma mu ene wo ma abrabɔ mu awurade dia wada so ɛte ne bɔne mu kɔso na yi wo ho adi kyerɛ no sɛdeɛ wo yi wo ho adi kyerɛ Saul ɛwɔ Damascus kwan mu no anadwo yi wo adi kyerɛ wo ma maako na to wadwen sa kyerɛ nsuo fa gu ma so afei egyae na wɔtwe mu ya kwanto nyina hyɛ wo nsa tiefo abrabɔ nyina hyɛ wo nsa tuana mo fi ofidi sumfo mfidie mu na bɔ yɛ ho ban yɛ ne yɛbusua ne yɛ nuanom nyina na siesie ma wo nnwuma pa bɔ yɛ ho ban firi bɔne nyina mu ne ntimi tena konkono yɛ mu na dasane ɛto yɛ na yɛbɛka sɛ mbo awurade wo ne yɛn adini yɛda wase sɛ wadi hina ma yɛn ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen onyankopɔn enhyira bebie obi bia ɔba so onyankopɔn enhyira sɛ ɔba so a na wahyɛ message no ɛde ama obi sɛ onua so wantimi ɛne yɛn amoma nsom no ɔno so bi tie message no ɔdɔ kwan so onyankopɔn enhyira yɛn pa ne ma obi bia bye bye